अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हजरत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की करामात का एक ऐसा दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़या जिसे सुनकर आपके बदन के रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। जी हाँ नाजरीन, ये वाक़या है छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम और खलीफा हारून रशीद का, कि जब उसने आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया और कत्ल करने की कोशिश की तो किस तरह अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत से और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के एक ऐसे मौजज़े से एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन कराम, हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की बाबरकत शख्सियत से कौन वाकिफ़ नहीं है, बाबरकत ज़ात से कौन वाकिफ़ नहीं है। आप अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं और आले रसूल आले नबी औलाद अली हैं। आप हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के सज्जादे हैं, यानी कि उनके साहबजादे हैं, और हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं, और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं, और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम कायनात मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं, और हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दामाद पैगंबर हैं, वसी पैगंबर हैं, नफ्स पैगंबर हैं, शेर खुदा हैं। और आपकी शान का तो क्या कहना, हमारी तमाम ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है लेकिन आप सरकार मौलाए कायनात इमाम अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाहु वजहुल करीम की शान हम बयान नहीं कर सकते। बहरहाल नाज़रीन कराम, सरकार इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब ख़ानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ही है, और आप ख़ानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चश्मो चिराग भी हैं, आले नबी औलाद अली हैं, और इसी तरह आप छठे इमाम भी हैं। जो 12 इमाम दुनिया में मशहूर हुए उसमें आप छठे इमाम हैं। वैसे नाज़रीन कराम, हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर एक वाक़या लोगों के लिए नसीहत और फैज़ का सबब बनता है, लेकिन एक वाक़या ऐसा भी है जिसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। एक मर्तबा का वाक़या है कि खलीफा मंसूर, जो कि उस दौर का खलीफा था, उसने अपने वज़ीर से कहा कि जाओ और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को पकड़कर दरबार में लाओ ताकि हम उन्हें कत्ल कर सकें। इसकी वजह तस्मिया तो मुख्तलिफ़ किस्मों में बयान की जाती है, लेकिन उसने ये हुक्म ज़रूर दिया था खलीफा मंसूर ने कि जाओ और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को हमारे पास लेकर आओ। वज़ीर ने कहा कि आप उस इमाम सादिक का जिक्र कर रहे हैं, उन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे हैं जो गोशा नशीन इख्तियार कर चुके हैं और याद इलाही में मशगूल रहते हैं। हमा वक्त आप ज़िक्र खुदाबंदी में रहते हैं और किसी भी वक्त आप अलैहिस्सलाम को ज़िक्र खुदाबंदी से फुर्सत नहीं, वो किसी से कोई वास्ता नहीं रखते हैं। वज़ीर ने आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शान में कई बातें बयान कर दी। यह सुनकर खलीफा मंसूर को और ज़्यादा गुस्सा आया और हज़रत इमाम सैयदना जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की उसके दिल में जो नफ़रत थी वो उसने सब बयान कर दी। मतलब खलीफा मंसूर ने अपने वज़ीर को कहा कि तुम चुपचाप अपना काम करो, हम जानते हैं कि वो क्या है। माज़अल्लाह उसने आपकी शान में गुस्ताखी भी की। वज़ीर ने खलीफा मंसूर को काफ़ी समझाया मगर वो खलीफा तो ना माना और हुक्म जारी कर दिया कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को तलाश करके जल्द से जल्द हमारी दरबार में हाजिर किया जाए। मजबूरन वज़ीर को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की तलाश में निकलना पड़ा, हत्ता कि आप सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम वज़ीर को मिल भी गए। उधर खलीफा मंसूर ने दरबार के मुलाजिमों से कहा कि जब भी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएं तब मैं अपनी टोपी सर से उतार कर इशारा करूं तो तुम उन्हें कत्ल कर देना। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला को कुछ और मंजूर था। नाज़रीन कराम, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम आले नबी औलाद अली हैं, अल्लाह तबारक व ताला के नेक और बरगुज़ीदा शख्सियत में से हैं, तो कैसे अल्लाह तबारक व ताला उन पर कोई आँच आने देता, तो कैसे अल्लाह तबारक व ताला उन पर कोई मुसीबत आने देता। जैसे ही अल्लाह के फजलो करम से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए
تو خلیفہ اپنے مسند سے اتر کر تعظیماً کھڑا ہو گیا اور آپ کا استقبال کیا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے مسند سے اٹھ کر اپنے مسند پر بٹھا دیا اور غلاموں کی طرح آپ علیہ السلام کے ساتھ نیچے ہی بیٹھ گیا۔ خلیفہ نے آپ سے خدمت کی التجا کی تو آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑی خدمت یہی ہوگی کہ آئندہ مجھے کبھی تم اس طرح نہ بلانا، کیونکہ ہماری عبادت میں خلل پہنچتا ہے، ہم ذکر خدا بندی کرتے ہیں تو اس میں خلل پہنچتا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ منصور نے آپ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ رخصت بھی کیا اور بے ہوش ہو گیا۔ تقریباً 3 دنوں تک بے ہوش رہا۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ خلیفہ منصور اس دوران 3 دن تک بے ہوش رہا، اور جب 3 دن بعد اسے ہوش آیا تو وزیر نے اس سے پوچھا کہ آپ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کرنے کی نیت کر رہے تھے، مگر ہم یہ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے انہیں مسند پر بٹھایا، ان کا ادب و احترام کیا اور ان کی بڑی عزت و احترام کر کے، اور جب وہ گئے تو آپ بے ہوش ہو گئے، اور اتنے شدید کے مسلسل 3 دن تک بے ہوش رہے آپ، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو خلیفہ منصور نے کہا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام اندر تشریف لا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا یعنی کہ سانپ چل رہا ہے، جو مجھے اشارہ کر رہا ہے کہ اگر تو نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ذرا سی بھی تکلیف دی تو میں تجھے کھا جاؤں گا۔ ڈر کے مارے مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، کیونکہ وہ اژدہا بہت بڑا تھا، یعنی اتنا بڑا کہ اس دربار کی چھت سے ٹچ ہو جائے، اور اسی وجہ سے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کو اگر کچھ کہا یا ان کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی کی تو شاید میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، اور اسی وجہ سے میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عزت و احترام کیا۔ اس سانپ کو دیکھ کر، اس سانپ کے ڈر سے، اس سانپ کو دیکھ کر مجھے ہیبت طاری ہو گئی تھی، اسی لیے میں بعد میں بے ہوش بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سو ناظرین کرام، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا نگہبان ہو جاتا ہے، خدا ہوتا ہے نگہبان اس کا جو خدا کا ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام تو خاندان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چشم و چراغ ہیں، اللہ کے بڑے ہی مقبول اور بڑے ہی برگزیدہ امام ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ان پر کوئی جال سازی یا سازش چلنے دیتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی قدرت کاملہ سے خلیفہ منصور کو ایسا ڈرایا کہ وہ آپ کی عزت و تعظیم کرنے لگا اور خوف کے مارے بے ہوش بھی ہو گیا۔ یہ شان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور یہ شان ہے ہمارے رب تعالیٰ کی کہ وہ اپنے بندوں کو، اپنے برگزیدہ لوگوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔